Tisa diinta. Tisa diinta. Dinta bay. Dinta. Ma? Ako lang dala. Ta, paano, ano taman to, ano? Plaza. Ano na to? Kaong quick eh. Barta ka? Why gani? Ay, huminga na natin. Tita, ato ka ni plaza. Baka lang ito mga 100. Sugid tayo mo, sugid akong kaunti. 100 na to. Ako 100. Ha? Isa bala karon mo. Wala man gani. Dali lang bala. Ang dali na kay mga ano na karon mo. Sina? Prepare na bala para makapahuway ta diretso karon oh. Sina? O palit ka na lang red doors dito eh. Tagayan na yun ang dua. Pero why man ta kwarta? Tuba na lang anay bakaron ta eh. Nagbaka ka to ba? Rampod gani. May kapitos-pitos. Sina?